Pak Ji, terima kasih banyak. Kita jadi al-insyiqaq lagi ya dari awal ya. Ya, insya Allah, Ustaz. Baik. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ya. Seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Waj'alna min ahli al-Qur'an wa min dhurriyyatina ya rabbal alamin. Wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan bagi dua ya seperti biasa. Kemarin kita sampai ayat 9. 9 ya. 9, Mungkin Ustaz. sekarang agak panjang. Waktunya nanti kita akan tambah sampai di 7, 3, 4, 5, 6. Ya, ayat 13 insya Allah ya. Ya, setengah di ayat 13. Kalau ada waktu nanti kita lanjut. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya akan bacakan seperti biasa. Nanti Bapak Ibu memperhatikan terlebih dahulu, baru praktek satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, jangan lupa huruf-huruf tebal ya, itu ditebalkan. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke, baik. Ini huruf ta. Huruf ta itu punya sifat ta sama ka ya. Dia punya sifat namanya hams. Hams itu udara keluar. Jadi kalau belum keluar hamsnya ya sudah benar, tapi belum sempurna. Kalau kita baca kot saja, QOT itu belum sempurna, tapi sudah benar. Yang sempurna jika memang udaranya pun dikeluarkan juga, khusus tak sama kaf saja. Ya, huruf-huruf udara apa huruf-huruf lain yang udaranya mengalir nggak usah dipikirkan karena sudah otomatis. Yang belum otomatis dan perlu pembiasaan adalah huruf ta dan huruf kaf saat dia dibaca mati. Ya, cukup sedikit aja. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Ot, at, at, at. Ya, ada dua versi biasanya. Ya, ada yang seperti yang saya contohkan tadi, seperti sedikit ada S-nya seolah-olah. At, at. Yang kedua adalah tidak ada S-nya sama sekali. Itu nggak ada masalah. Yang penting keluar udaranya dan apa namanya konsisten ya kalau bisa. Oke, ini saya lancar ya, bagus ya. Sinyalnya oke nggak Bagus, saya? bagus. Bagus, Ustaz. Bagus. Bagus. Oke, Ustaz. Baik. Oke. Itu ya. Kot, mudah-mudahan hams saya, udara saya eh, di huruf tanya jelas ya suaranya. Karena ini suaranya sedikit bisa jadi dari gadget itu mempengaruhi ya. Saya ulangi ayat kedua. Wa adzinat li nat nat ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت. Kho, watakho itu nggak tebal. Yang sempurna tebal. Watakho. Kho, kho. Watakholat. Wa'adhinat li rabbiha wa huqqat.
يا أيها الإنسان إنك كادح. Kalau nggak kuat kita potong boleh, atau sambung selesaikan boleh. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه Mana Ustaz? وراء ah, Sampai 9. sampai 13 nggak apa-apa Ji, biar Oke. setengah. Sampai 13 tadi udah dibilang. Oke. Tambah ya, tambah sedikit lagi biar pas Ya, setengah. Baik, Ustaz. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Jangan lupa tebal, tebal lagi. Ya, innahu kana fi ahlihi masrura. Kurang lebih demikian. Sekarang kita akan praktek. Silakan. Baik, Ustadz Nur, peserta nomor 1. Ustadz Nur lagi di Malaysia nih. Masya Allah. di tepi jalan jadi selalu dengar mobil lewat. Masya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, meringis sedikit lagi. Syaiton. Syaitan. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Iza sama syaqqat Oke. wa azinat li rabbiha wa huqqat Oke, bagus. Tapi haknya panjang dulu. Bihawa. wa azinat li rabbiha wa huqqat Bagus. wa izal aradu muddat. Oke. Tebalkan otot sedikit. Kemudian angin dari taknya jangan dialirkan. Jangan that's. Dikit ya. That. Ya. Wa izal aradu muddat. Oke, itu bagus. Bagus. Wa alqat ma fiha wa takhallat Oke. wa azinat li rabbiha wa huqqat. Bihanya belum panjang. Oke.
Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Itu ditahan tiga ketuk. Insanu, insanu, itu tahan. Tadi kelewat. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Bagus. Innaka kadihun ila rabbika kadhan faulaqih. Ah, kadahan. Itu tahan dulu. Oke, coba diulang. Innaka. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Hmm. Innaka kadihun ila rabbika kadhan faulaqih. Oke, oh, itu bukan hamzah, tapi lam, bukan faula, famula, bukan famua. Oke, Famula. saya tadi dengarnya fa Oh, famua. famula ya betul. Oke, lah. Kemudian yang kedua, kadihun, ulangnya dari innaka saja. Namun kadihun yang barusan haknya belum sebagus yang sebelumnya. Oke, coba. Innaka. Innaka kadihun Pendek. Oke, mohon maaf. Kak yang pertama pendek Ustaz. Nakaka. innaka kadihun ila rabbika kadhan mulaqih. Faknya ketinggalan. Hah? Faknya ketinggalan. Fa. Pak enggak Kadahan. ada apa sih Fa. dulu. Kadahan Ustaz tahan dulu. Tiga ketuk. Baru famulaqi. Mulaqi bisa dua, bisa empat. Ditentukan saja. Simpan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, belum ditahan. Kadahan. Fa. Tiga ketuk. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Masih kurang. Tahan tiga ketuk. Kadahan. Fa. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oke. Masih kurang sedikit lagi Ustaz. Itu sama dengan Ustaz menahan innaka. Innaka hanfa. Coba sekali. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini oke. Bagus. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke, tinggal utia. Iya-nya jangan panjang. Oke. Utia kita. Utiya kita. Hmm. Tadi panjang. Iya, tia kita gitu tadi. Tia kita. Utiya kita. Utiya kita. Harusnya utiya kita. Enggak yang tadi. Wa amma man utiya kita. Oh, agak panjang. Enggak panjang kan, Ustaz? Tidak panjang. Itu tadi yang barusan sudah benar. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Oke, bagus. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Nah, masukkan ke ya. Bukan ban, tapi bayi. Oke. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Bagus. Wayang qalabu ila Hah? ahlihi masrura. Oke, usah perlu lebih teliti. Bukan wayang kolabu, tapi wayang kolibu. Koli. Bukan kola. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Hmm. Wa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Bahu itu harus panjang. Dua harokat. Bahu, waro. Oke. Kemudian itu Ustaz harus tahan sedikit. Satu ketuk lagi. Tahan lagi. Wa am. Coba. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Oke, sekarang yang belum tepatnya pindah ke utia. Utiya. Utianya belum panjang tadi. Utia. Tadi Ustaz baca pendek. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Bagus. Fasawfa yad'u subura. Oke, wawnya Ustaz mengalir suaranya dulu. Fasaufa, fasaufa. Fasawfa yad'u subura. Lagi, sedikit saja. Yada'u kepanjangan sedikit saja. Yad'u subura. Fasawfa yad'u subura. Hmm. Wa yasla sa'ira. Hmm. Inna innahu kana fi ahlihi masrura. Allah, Masya Allah. Ini saya suka eh, karena sinyalnya bagus dan jelas. Sampai sampai berapa tadi? 13, Pak Haji. 13. Oh, udah 13. Bagus hari ini ya Ustaz. Ini bagus sinyalnya, jelas suaranya. Oh, Ya, bagus. malah di seberang malah bagus. Ya, begitu. Ya, haknya udah konsisten, bagus sekali. Allah. Butuh teliti saja, butuh teliti. Iya, iya. Kurang Ya, latihan. Gustin, Terima kasih ya, Ustaz. sama-sama. Set. Gustin, Ya, ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un syaqqat. Itu tahan sedikit lagi. Syak. Iza sama'un syaqqat. Mm-mm. Wa iz wa aza wa azinat li rabbiha wa huqqat. Biha panjang. Biha wa. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Jangan panjang. Wahu. Oke. Jelaskan haknya dan jangan panjang.
wahu wahuqqat. وأ- وأذنت لربها وحقت Oke. وإذا الأرض مدت Mm-mm. والقت ما Bukan wal, bukan wal, wal. وأل Mm-mm. وألقت ما فيها Fi panjang. Ma fiha itu sama panjang. وألقت ما فيها Ada. Itu kepanjangan. Ya, wa alqad ma fiha wa taqal segitu aja. وألقت ما فيها وتخلت Mm-mm. وأذنت لربها وحقت Oke. يا أيها الإنسان Tahan tiga. إن Insanu. يا أيها الإنسان إنك كادح Kadih. Oke, jangan sampai ke ayun sedikit. Kadih. يا أيها الإنسان إنك كادح Bagus. إنك كد إنك كادح Panjang. إلى Jelaskan dan tajamkan. Ha. Kadihun. Hun. إنك كادح Pendek. Ada dua K. Ada dua K. Nakaka. Oke. إنك كادح إلى ربك كدحا فموله Kadahan fa. Samar N-nya. Tahan tiga. Kadahan famulaqih. Coba. إنك كادح Panjang kayaknya. Kadihun ayun. Innaka kadihun. إنك كادح Panjang. Panjang kayaknya. Yang kedua panjang. Oh ya panjang. Naka kadihun. In innaka kadihum ila rabbika kadhan famulaqih Oke, dan coba dari kadahan saja. Oke. Kadahan fa. famulaqih P-nya panjang. Kadahan famulaqih. kadhan famulaqih Nah, lanjut. Fa'amma man uti Utia. Utia kita. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih Oke. Fasawfa yuha Paknya pendek. Fasawfa Fayuha. Fasawfa yuhasabu Pendek.
Abu. fasaufa yuhasab Ya. fasaufa yuhasabu hisaban yasira Mm-mm. Wayangqali Wayanqalibu ila ahlihi masrura Mm-mm. wa amma man utiya kitabahu wara azhar Zahri. Zahri. azhri Mm-mm. Zahri. zohri wa amma man utiya kitabahu wara zohri Oke. fasawfa yad'u subura Jangan syu tapi ujung lidah keluar. Su. tuh Dan pendek. Suburo. fasawfa Pak yad'u pendek. Fasaufa yada. fasawfa yad'u subura Mm-mm. wa yasla sa'ira Mm-mm. innahu kana fi ahlihi masrura Allah. Oke. Alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah. latihan Bu Gusti insyaallah. Baik, insyaallah. lanjut Pak Yayo. Silakan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ramadan wabarakatuh. Mubarak, Ramadan Mubarak. Ini agak besar nih hurufnya, jadi mudah-mudahan marok 11. Wah, udah sampai yang besar ya. Hah? Suara kedengar, Ustaz? Dengar, dengar. Oke, oke. Kedengaran nih. Ntar dulu Ya. nih kok. Ya, bilang. Ini aja videonya, matiin video. Halo. Mana nih? Dengaran ya, Ustaz ya? Ya, ya. Halo, Oke, halo. oke. Oke ya, oke. Kita mulai dulu. Gimana tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh sekali lagi jelaskan shin nasya. Nas. Nasyaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm-mm. بسم الله الرحمن الرحيم Mm-mm. Coba haknya sedikit lagi. Roh. Roh. رحمن رح بسم الله الرحمن الرحيم Mm. إذا السماء انشقت
Oke, tinggal the, jangan ijaz tadi seperti ija. Ija, Ida. ija, ija, ija. Ija sama انشقت Mhm. وأذنت لربها وحقت. Wa adzinat, nat. Oke, ada نت udaranya. جنت Wa جنت tajam lagi. وأذنت لربها وحقت. Bagus. وإذا الأرض مدت Mhm. وألقت ما فيها وتخلت Mhm. وأذنت لربها وحقت. Oke. يا أيها الإنسان إنك كادح. Jelaskan haknya. Kadih. كادح كادح. يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Oke. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Oke, ada dua. Fa'am. Itu tahan dulu. وأما يا Kita bahu. Bu-nya panjang. كتابه Bu-nya. تبه. Hmm. وأما من أوتي كتابه بيمينه Hmm. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Satu aja. Hisabahu. Apa? Yuhasabu. Bu-nya jangan panjang. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Hmm. وينقلب إلى أهله مسرورا. Hmm. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Al-dha. Dha. ظ. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Hmm. فسوف يدعو ثبورا Hmm. ويصلى سعيرا Hmm. إنه كان في أهله مسرورا. Allah. Masya Allah. Barakallah. Paten. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Syukron, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Desi. Desi. Iya, udah denger ya Ustadz ya? Ya. Halo, ya, Udah dimatiin kipas anginnya ya? udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Izas. Iza sama Jelaskan S-nya. Idas. S. iza sama syaqqat
Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Tajamkan haknya. Wahuqqat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, wa huqqat udah ada hamsnya. Wa adzinatnya juga ada hamsnya. Coba. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Wa izal ardu muddat. Mm-mm. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Mm-mm. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Tajam lagi sedikit lagi. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Mm-mm. Innaka kadihun ila rabbika kad. Ilahnya kepanjangan sedikit. Ayun saja. Innaka Pendek. kadihun. Kak yang pertama pendek. Nagaka. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Jangan ki, tapi qi. Kamu laqi. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Mm-mm. Fa amma man Henti ya. Henti ya. Fa amma man utiya kitabahu Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Bagus. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bayinya tahan 3. Bayi. Yuk. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bagus. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'an. Waroknya 4. Iya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Oke. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Fi-nya 4 harokat. Kemudian masru, tebalkan. Ru. Fi-nya 4 ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Masya Allah. Barakallah. Ya, Oke. syukran Ustaz. Sama-sama. Ya,
Selanjutnya Nini Nati, silakan. Di unmute dulu ini. Oke. Jangan lupa double R-nya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Masih betul. sama. Ya. Yang row terakhir benar, row yang pertama yang belum. Coba Oh. lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dua-duanya jadi belum. Jadi belum. Nah, ingat kuncinya sama, ketukannya, tekanannya seperti double L. Bismillah, bismillah gitu. Bismillah. Double R-nya sama persis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Oke. Nah, ini nanti terapinya. Ini Iya. normal. Ini normal. Sekali saya katakan normal karena ini mungkin kebiasaan lama. Iya. Oke. Terapinya begini nih. Eh, nggak usah dari bismillah. Ya. Langsung Iya. aja. Hirloh. 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 Ma. Hirloh. Ma gitu terus. Hirroh. Iya, di rumah itu diulang-ulang potongan itu aja. Hirroh. Nah, terus udah banyak ditambah yang berikutnya nirrohim, nirrohim. Oke. Nirrohim. Iya. Nah, dari hi-nya, Iya. bismillahi dari hi-nya, hirrohma, hirrohma. Nirrohim. Ya, begitu. Iya. Itu diulang-ulang, harus banyak. Iya. Ya, Iya. harus banyak. Iya. Tapi sekarang ada pengulangan, saya yakin di latihan, cuman harus lebih banyak lagi. Karena kan kebiasaan lamanya udah lebih banyak, ya puluhan tahun bisa jadi kan. Iya. Nah, maka itu normal sekali. Kita perlu dicicil dikit-dikit, ya besok lagi, gitu. Nanti lama-lama dia hilang kebiasaan lama. Oke. Ijas sama Ijas sama unsyakot Oke. wa azinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Wahyu, coba maksimalkan ha. Wahyu. Wa azinat li rabbika wa huqqat. Wa ijal ardu muddat. Za-nya wa idzal. Za ya, coba ini. Wa ijal ardu muddat. Bagus. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Oke. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Ya ayyuhal Ya-nya 4 harokat. kurang. Oh, kurang banyak. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Innaka kadihun. Innaka kadihun ila. Kak, yang keduanya nih panjangan. Naka kadihun. Innaka kadihun ila rabbika
Ang Antum, kamu. Hah? antum kandalnya kade, kade. Oh, ada ya. Innaka kadihun ila Kayak yang pertama, rob. Hah? kayak yang pertama pendek ini. Nakaka, Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sam iya nggak apa-apa, oke itu oke. Terus fa'am fa'amman tahan tiga, fa'am Hmm, fa fa fa'amman tahan tiga. uti. Hah? Bunyi Kenapa? mimnya tahan tiga. Bunyi mimnya tahan tiga kata. Fa'amman utiya kitabahu Kita biyamin. Oh, kita kita panjang. Bahu bukannya. fa'amman Tahan tiga. M-nya tahan utiya tiga. fa'am fa'amman utiya kitabahu biyamini. Tinggal satu. Bahu itu panjang ini. Bahu. Itu ya. Fa'amman utiya kitabahu biyamini. Oke, bagus. Fasaufa yuhas fasaufa yuhasabu fasaufa yuhasabu hisabai yasiro Oke. wayang kolabu ila Koli. ah, Bukan kola, koli tapi koli. wayang kolibu ila ahlihi masruro Hmm. wa amman utiya kitabahu waro adzokri Oke. adzokri Ya, langsung. Allah. adzokri wa am wa amman utiya kitab Panjang UI. Dia kita. wa amman utiya kitabahu waro azohri Hmm. fasaufa 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 yad'u suburo wayasla wayasla sa'iro Wayasla lagi sa'i. wayas wayasla wayasla sa'i wayasla sa'iro Hmm. innahu kana fi ahlihi masruro. Udah sampai situ ya. Allah. Barakallah. Ya sudah. Oke, alhamdulillah. Syukron Ustaz. Wah, ini Baik, selanjutnya dari Medan. Ninta. Ya, Ya, silakan. ini Ini Nina. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. hmm. Ija sama unsakot. Lagi diulang sekali lagi. Syakot. Tekan. Syakot. Ija sama Jangan ijas.
ujung lidahnya keluar. Idzas za. Coba. Iza samaun sakot. Syaqqat, syaqqat. Iza samaun sakot. Wa ajinat lirob. Pendek. Wa adzinat. Tidak ada yang panjang. Wa ajinat lirob biha wa hukot. Oke. Wa ija ardu mutkot ya. Wa iza ardu Pendek bunyi. Ardu muddat. Ardu mud. wa ija ardu muddat wa al kot ma fiha Panjang. wa takhol Ma fi-nya panjang. Ha, diulang. wa al kot ma fiha wa takhol wat wa Terus? azin wa azinat li rob biha wa hukot. Ya ayyuh al insa ya ayyuh al insan nu inna kakadi. Ya, lagi dari innaka. Innaka kadih. Inna kakadi. Inna kakadihun illa rabbika kad an famulaki. Fa'amman utia kita U panjang, tia pendek. Tia kita. Fa'amman utia kita bahu biam. Sekali lagi. Biyamini. Fa'amman utia kita bahu biyamini. Fasaufa yuha sabuhisa ban yasir ya. Oh. Fasaufa yuhasabu isa yasiro. Oke, lanjut. Wayan qolibu ila Wayang qolibu ila Wayan qolibu ila ahlihi masruro. Wa amma man utia kita
bahu waro ajohri fasaufa yad'u suburo suburo. fasaufa yad'u suburo Mhm. wa yasla Aneh kuatnya wa yasla sa'iro Mhm. innahu kana fi ahlihi masruro. Sekali lagi. Innahu kana fi ahlihi masruro. Allah. Oke. Oh, lanjut Nita. Iya. Bagus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un syaqqat. Jangan apa namanya? Tahan sedikit. Idza sama'un syaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat. Maknya kepanjangan sedikit. Ma fiha wa seragam. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Oke. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Biha itu kepanjangan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini belum panjang. Biha wa wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Ya, diulang. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sorry, qihnya itu panjang. Qih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Enggak, famulaqih. Panjang dulu baru ha. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oke. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Panjang roknya 2. Yasiro. Fasawfa yuhasabu
Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ilahnya kurang panjang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u sabura. Suburo ya. Fasawfa yad'u subura. Roknya jangan pendek. Ro sayun. Ro. Fasawfa yad'u subura. Yasla sa'ira. Panjang ayun sedikit. Wa yasla sa'ira. Yasla sa'ira. Roknya panjangnya sama kayak la. Wa yasla sa'ira. La-nya kepanjangan, roknya pas. La sa'ira. Sa'ira. La yasla sa'ira. Oke. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahli masrura. Ya, sinanya udah mulai bagus. Bu-nya panjang. Innahu kana fi ahlihi masrura. Oke. Ya, silakan Bu ya. Bukan Larti itu loh. Nah, Bu Saya ya. terakhir kayaknya. Larti. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Cuma shin ya. Nash. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u saqqat wa ajinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa ajinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kadihun, panjang bukan ha ya. Kadihun. Oh, masyaallah. Innaka kadihun ila, agak panjang hunnya Ustaz. Enggak. Udah betul tadi. Hun ila. Innaka kadihun ila. Innaka kadihun ila
rabbika kadhan famulaqih. Oke. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا أستغفر فسوف يحاسب حسابا Sabunya pendek. Sabu. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Oke. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Utia, iya pendek. Dia kita. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Belum. Iya masih pendek ya. Masyaallah. Bahunya juga jangan pendek. Oh ya. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Bagus. فسوف يدعو ثبورا. Oke. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya lumayan merefleks pertemuan kemarin tentang huruf tebal tuh ya. Masya Allah. Sudah kerasa RR. Iya, keras tebalnya. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah sedikit agak lengket ke atas sedikit. Masya Allah. Barakallah. Syukran. Rarti. Silakan Rarti. Ya. Ini peserta terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Coba hamzahnya belum dengar saya. Muddat, dat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Coba wa alqat, qat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Jelaskan haknya. Ya-nya panjang lagi sedikit. Tahan sedikit lagi. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Kadih. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Dari inaka ya Ustaz? Dari inaka.
innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kurang tajam haknya. Dari mana Ustaz? Dari innaka aja. Innaka lagi, tajamkan lagi haknya. Kadihun ila rabbika kadhan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ke ayun sedikit, jangan ke ayun. Biyamini. Nih. Fa'amma man Tahan utiya. 3. Tahan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tahan. Baik. Tajamkan haknya juga. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri. Fasawfa yad'u subura. Oke. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Fi-nya kurang panjang sedikit. Masnya jangan ke bawah tebal. Mas. Oh. Innahu kana fi ahlihi masrura. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Haknya nih biar konsisten ya. Baik, sekarang saya Ustaz. Silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت Tebal sedikit lagi, tambah tebal kho. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Dikit lagi, bayinya. Tahan. فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
وينقلب إلى أهله مسرورا Hmm. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Hmm. فسوف يدعو ثبورا Hmm. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Jadi sekarang zaknya udah tuntas ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ingat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diperhatiin juga. Baik. Eh, ini masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan, Bisa. dipersilahkan. Ustadz Matnur, Buya, Nini Nati. Ya, tebal itu nggak selamanya bisa ya Ustadz ya. Ada beberapa pas ketemu huruf yang mungkin agak sedikit ini jadi nggak bisa tebal gitu ya. Mungkin agak kagok mau naikin lidah ke belakang gitu. Oke. Iya, maksudnya eh harusnya bisa menebalkan semua yang seharusnya ditebalkan. Ya, kalau agak kagok itu normal sekali Ibu ya. Berarti itu hanya butuh pembiasaan dan latihan aja. Itu pasti karena memang nggak ada dalam keseharian kita huruf tebal berbicara kita. Mm-mm. Jadi memang itu normal. Di satu sisi, oke, ini bisa ditebalkan. Ketika ganti huruf agak kagok nih. Nah, itu berarti harus diulang di kagoknya itu. Begitu. Pokoknya Buya kalau huruf ro, kalau kasro dia tipis Ustaz ya. Riri. Kalau dia fathah dia tebal ro. Itu kan latihan kita itu kan latihan angkat pangkal lidah kan ro, ro, Benar. ro, ro, Kemarin ro. off itu lidah kena gigi ya Ustaz. Off. Gimana Ustaz? Off. Bukan kof. Itu posisinya dari belakang lidah, dari pangkal lidah. Ya, cuman angkat lidahnya lebih banyak karena dia huruf tebal. Jadi seperti orang bilang Q saja mudahnya. Ko, ya kayak orang bilang baju koko gitu. Oke, cuman yang lebih sempurna plus ditebalkan. Jadi kalau tebal kurang lebih gini, baju koko. Baju koko. Saya mencoba ngulangin di apa namanya? Wallah itu. Wallah. Qul huwallah. Qul. Oke. Ya, betul. Jadi ada sedikit perbedaan. Saya kasih sampelnya yang mudah ya. Baju koko itu kan. Oke. Baju koko itu belum tebal. Kalau baju koko. Baju itu koko. Nah itu. Itu kan signifikan bedanya. Oke. Iya, begitu. Itu mat jali itu kalau salah bilang kulnya kul. Soalnya beda artinya itu. Kul ya. Iya. Oh, Betul. Kul. Jali itu ya. Oh, jangan kul. Kalau kul nanti artinya makan lagi. Ya, kalau kul makanlah. Kul. Ya. Kul. Oke, ada lagi silakan. Dari ini nanti ada Unmute dulu, unmute. Ini, unmute. Kalau sholat witir berjamaah itu kan kadang-kadang ustadznya suka baca kunut ya. Terus jamaahnya boleh nggak bilang amin terus tangannya langsung dikemukain gitu. Mengaminkan gitu. Iya. Khusus jamaah akhwat itu, ini tentang kunut itu ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang 15 hari terakhir Ramadan witirnya pakai kunut.
ada yang dari awal Ramadan setiap witir pakai kunut, begitu. Ada yang memang tidak pakai kunut. Oke, kita tinggal ikutin imamnya aja. Kemudian ketika memang imamnya pakai kunut, khusus suara perempuan itu memang jangan dikeraskan seperti orang laki, aminnya ya. Jadi cukup kita saja yang dengar sir saja. Oke, kemudian kalau tangannya setelah doa itu kemana gitu, itu ada perbedaan pendapat. Yang lebih kuat pendapatnya tangannya nggak usah ke muka, tapi langsung ke bawah biasanya. Ya, jadi setelahnya selesai, ya nggak usah begini, tapi langsung ke bawah biasa. Khusus kunut ya, itu pendapat yang lebih kuat, nggak usah ke muka, tapi langsung. Ya, kalau doa di luar sholat, oke, selain kunut, ya boleh kita usap, ada riwayatnya, boleh tidak kita usap ke muka. Begitu, ini ya. Tapi kalau khusus kunut, pendapat yang lebih kuat itu nggak usah, langsung ke bawah saja, nggak usah ke Ya, muka. Oke, ya. Syukron Ustaz. ya Afwan. Lalu saya ingin sampaikan untuk pertemuan terakhir mungkin minggu depan kita tanggal 14 masih terakhir ya pertemuan ya. Kira-kira ya. Insyaallah. Kalau 14. Ustadz nggak itikaf kan? Nggak, maksudnya nggak itikaf keluar daerah, keluar. Biasanya Nah, kan nggak ya. Biasanya kan ke Kampung Mahfiroh ya. iya, iya. Ya. Baik. Ini Kalau belum. gitu, ya, kalau gitu kita pertemuan terakhirnya di tanggal 14 nanti kita masih ada lagi satu kali pertemuan. Mungkin setelah itu kita libur, nanti lanjut mungkin di tanggal 28 atau tanggal 4 April. Nanti kita sepakatilah insya Allah. Baik, saya rasa itu saja. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Ya, asyhadu an la Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Ya Allah. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas.